size ni of course dia akan menghasilkan file yang lebih besar. Okay. Kedua, bila file tu lebih besar, maka when we want to display the data pun dia akan jadi perlahan, depends on your hardware. Okay. And of course, the bigger the file size, the process it takes, the time taken to process the data of course akan mengambil masa yang lebih lama. Okay. Tetapi kalau kita gunakan larger cell size, of course dia akan jadi lower resolution lah. So lebih kecil ataupun lebih rendah resolution dia, maka accuracy dia pun akan turut rendah lah. Okay. Tetapi kelebihan dia adalah we can process it much faster. Especially those yang ada hardware yang mungkin tidak berapa tinggi. So this is dia punya solution dia. Okay. Tinggikan dia punya cell size dia. So that the the hardware is able to process dalam masa lebih singkat. Okay, so di sinilah when we do analysis, dia ada banyak pertimbangan. So kita timbang-timbang lah which is the correct, because like I said, there is no one size fits all. Dia depends on the situation. Okay, sebab dia tak semua orang akan serupa. Dia macam tu lah. Dia contohnya macam kalau you all pergi berlari lah. Ada sini yang berlari. Tak ada yang berjenis berlari ke in this class. Semua duduk depan komputer je. Aziz. Ada. Aziz seorang yang berlari. Yang lain semua berlari atas katil. Berlari pada petang jogging. Lari kerja assignment. Itu lagi depan PC ya. So jadi bila kenapa saya kaitkan dengan berlari ya. Contoh macam you adalah, saya umpamakan macam komputer lah ya. Satu komputer yang high spec, satu komputer yang low spec. Okay. So kalau kita umpamakan macam you berlari, seorang ni dia fit, seorang lagi tak fit. So boleh tak kalau orang yang tak fit ni berlari mengikut pace orang yang fit? Tak boleh. Dia tak boleh punya. Kalau dia cuba pun, eventually dia akan struggle. Dia akan struggle dan eventually dia akan terus tercicir lah. So apa solution dia? Solution dia, dia kena lagi banyak berlatih lah. Kena lagi banyak berlari untuk tingkatkan fitness level dia. Okay? Sama juga macam komputer. So you buat analysis, you tengok kenapa kawan you ni cepat betul dia proses. Sekali tengok, rupanya dia pakai core. Sekarang dah i berapa dah? i9 dah ada? Ada Ustaz, ada. Kawan tu pakai i9. Kita pakai Celeron. Memang tak boleh kejar lah. Betul? Boleh Celeron kejar i9? Tak boleh. Memang tak mungkin lah. You buat lah, you goncang-goncang lah Celeron you tu pun tak boleh kejar punya. Kan, yalah mana tahu goncang-goncang diri laju tak boleh punya. Kan, so jadi kejar i9 tu. Pergilah kalau berlari kena training kan. So kalau komputer takkan nak suruh komputer tu pergi training kan. So jadi hardware baru lah. Kan, tukar hardware baru. Pergilah upgrade kan. Jadi i9 lah. Jadi laju lah. Kan. So itu cara kalau kita nak upgrade. Tapi kalau kita tak nak upgrade. Kan, tak nak upgrade. Contoh macam tadi lah saya bagi contoh yang berlari kan. So bila dia cuba kejar kawan dia yang laju tu, dia tak boleh, dia mengah. So dia tak nak upgrade contohnya. Dia nak lari jugalah hari tu. Tapi dia nak lari supaya dia tak suffer, apa yang dia boleh buat?
dia larilah ikut pace dia. Betul? Dia lari ikut pace dia. So bila dia Betul. lari ikut pace dia suffer tak? Tak. Dia tak suffer. Sebab dia ikut pace dia, tapi slow lah. Kan? Slow lah, tapi dia tak suffer. Sama juga macam kalau you buat analysis, so you tak nak upgrade sebab mungkin ada banyak faktor-faktor lain kan, mungkin bajet belum sampai lagi kan. So jadi apa cara dia? Tak boleh nak upgrade, so kita reduce spec dia. Kan parameter dia kita reduce kan. So bolehlah siap cepat sikit tapi accuracy kurang lah. Dia macam tu lah cara dia. Okay. So janganlah kita ikut bantai bantai ikut kawan lah. Kawan tu sedap pakai apa? Resolution dia 0.51, kita pun ikut lah. Tapi kita tunggu sampai dah 6 jam tak keluar lagi ni. Ini dah 10 jam tak keluar result lagi ni. Macam mana ni, esok dah nak hantar. Kan? Tak keluar lagi result ni. Apa nak jadi ni? Kan? Yelah sebab bagi 2 minggu lepas tapi baru buat hari ni kan. Esok nak hantar, tak sempat ni. Macam mana ni? Lalas buat apa? Ambil lah kawan punya kan. Tepek dalam dia punya assignment kan. So jadi, apa dia punya moral of the story here? Sedar kemampuan diri. Itu satulah. Yang kedua, buat awal lah. Kan jangan buat last minute. Kan kalau buat last minute semuanya serba tak menjadi punya. Percayalah. Kalau buat last minute, hari itulah tak pernah komputer hang, hari tu pula dia nak hang kan. Kan tak pernah hari lain okey je. Main game steady, tiba-tiba hari tu pula kena restart, manjang kena restart. Buka restart. Kamu yang buat semua dah hilang, habis. Kan? So, itulah dia moral of the story. Buatlah awal. Dia macam you ni dia tak orang kata tak elok apa pakai karma ni. Tahu itu apa tu karma? Tahu tak apa itu karma? Pernah dengar? Pernah. Bukan kurma kurma lain. Karma. Dia macam yelah you buat baik dibalas baik lah kan. You buat tak baik dibalas tak baik lah. Dia macam tu lah. Kan? So sama lah juga macam kalau kita buat assignment cepat, dia siap cepat lah. Tapi kalau you buat lambat, siap lambat lah, betul? Ada yang buat lambat tapi dia siap cepat? Ada ke tak ada? Ada. Dalam kelas ni, dia lah paling lambat buat assignment, tapi dia paling nombor 1. Bila part submission dia paling cepat. Tapi dia paling last buat. Ada? Dia macam dia potong last lap lah. Dia orang lain semua dah 30 lap dia baru start kan. Tapi dia sampai nombor 1. Ada? Plan ni. Tak ada lah tu. Tak ada menjawab. Okay. So jadi itulah dia. Tambah-tambah lagi pula macam hari ni saya bagi assignment yang terakhir lah untuk TPS 482 lab 5. So jadi kena buat sikit-sikit lah. Buat sikit-sikit lah, slowly. Kena pula benda baru kan. So benda-benda baru ni kena buat awal. Dia kalau buat last minute, dia macam orang kata tulah lah. Tahu apa tu tulah? Tak tahu ke? Apalah you all ni? Tulah tak pernah dengar? You all ni dapat BM ni lulus ke tak lulus ni SPM? Lulus tak SPM ni? Lulus. Lulus. Itulah. Saya takkan tak pernah dengar perkataan tulah ni. Apa you all ni? Dia kalau you tengok kamus Tulah. Dewan Bahasa dan Pustaka,
Tahu tak kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ke dah? Ke Dewan Bahasa dan Pustaka pun tak kenal. Kenal DBP? Tahu. Kenal. Kalau Tapi tak sekarang kenal, tengok apa. kalau tak kenal mungkin boleh minta kewarganegaraan. Okay. So Dewan Bahasa dan Pustaka, kalau you tengok kamus dia, tulah tu bermaksud akibat, akibat kesan buruk ataupun bala bencana yang berlaku, ingkari ataupun melanggar sesuatu perintah, kan. Ada contoh macam ni lah, hari ni saya bagi perintah 5 hari ni, so jangan buat last minute, kan, jangan buat last minute, tapi you buat juga last minute. So tulah dia nanti, tengoklah nanti hari nak submit tu lah komputer you kena format, kan. Hari nak submit tu lah laptop you terus tak bangun-bangun, dia tidur je, kan. So itu tulah lah tu, mengingkari. Okay. So ada kat sini yang dah pernah dapat tulah daripada saya? Ada tak? Mesti ada ni. Time nak submit tu lah, data hilang, kan. Dah buat dah seminggu, 2 minggu dah ni, tiba-tiba hilang. Kan, mungkin sebab waktu lab 4 tu, buat last minute, kan. So lab 5 ni, orang kata, clean slate lah. Tahu apa tu, clean slate? Itulah, tak tahu. Clean slate, tak tahu. Habis tu kelas ni apa yang tahu? Clean slate pun tak tahu. Tak ada masalah. Dia clean slate ni macam buka buku baru lah, kan. Baru, semua serba baru. Kita buka buku baru. Ni 2022 kan. Baru masuk tahun baru. Walaupun dah 19 hari bulan, kita tahun baru. So kita buka buku baru kan. So jadi mungkin kalau tahun lepas suka buat last minute kan. So sekarang tahun baru kita buat semua baru kan. Sebab kita, macam yang saya cakap tadi lah, sebab kita tak nak kena tulah kan. Saya dah cakap buat awal tapi buat last minute. Nanti siap lah. Nanti kan bila dah jadi tulah, maka waktu tu you tahulah rupa-rupanya memang betul tulah itu telah berlaku. Okay. So kalau tak nak kena tulah, pergilah buat awal, jangan buat last minute. Okay. Alright, so tadi kita dah sebut pasal spatial resolution, ni pun samalah. Okay, ini pun spatial resolution. Kita boleh lihat di sebelah kiri 15 meter, di sebelah kanan 15 cm. So kita boleh nampak yang 15 meter skala yang sama, tetapi dia kurang jelas, okay, information dia, maklumat dia, sebab dia resolusi rendah di sebelah kanan. Jadi when we do raster analysis, pertama kita perlu sediakan data. Pada data, contohnya kalau data tu in vector format, then we need to convert to raster format. Okay. And kebiasaannya in ArcGIS, we can do this by using the feature to raster toolset. Okay. So let's say your data is in vector, then we use feature to raster to convert that to raster format, and then barulah kita boleh start doing the analysis. Okay. And most importantly, kriteria lah. So kalau kriteria tu ada 10, dan 10 kriteria tu melibatkan 6 jenis data. So maka tidak ada data tersebut, then we cannot do analysis. Sama juga macam your final project lah.
So let's say your criteria says ada 6 kriteria, and then you need 5 data. So 5 data tu mesti kumpulkan dahulu. Maksudnya you kena collect data tersebut dahulu before you can do your analysis. Okay, another tool yang kita biasa gunakan in suitability analysis adalah Euclidean. So Euclidean distance ni pun sebenarnya samalah. Tujuan dia is to prepare the data. Okay, mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Okay, so again, the keyword here is to prepare the data. So how to prepare the data? We refer to the criteria. Okay. And then sama jugalah, reclassify pun is a process for us to prepare the data. Because sometimes the criteria says dia ada certain range value. So kita kena suitkan dengan range yang ditetapkan dalam kriteria tersebut. Okay, and then once we have finalized everything, then kita nak start memberikan pemberat kepada data-data tersebut, then we can use raster calculator. So this is basically applying the formula using this calculator to basically give us the result yang menunjukkan kawasan yang paling berpotensi dengan kurang potensi, okay, based on the formula that we use. Okay, so basically the conclusion or the summary, okay. So basically a raster data ni can be used for analysis. So we can use the raster data for analysis purposes. Then before we can do the analysis, dia ada beberapa stage yang penting yang perlu dibuat lah. Okay, pertama kita kena ada kriteria dahulu. Okay, so how can we derive the criteria? Ada banyak cara. We can use MCDM, we can use AHP, but in this class kita tak sentuh on MCDM and AHP. Okay, ini secara teori sajalah. The hands-on kita tak buat. Okay, the hands-on part kita just focus on the software saja. Okay, because MCDM and AHP ni dia melibatkan banyak stage yang lain. Antaranya FGD, focus group discussion, and sometimes to a certain extent expert interview, or ada juga at certain techniques seperti macam Delphi. So that one semua kita tak sentuh. Okay, so what we focus in this class is more on how to use the software, the GIS software, to run the suitability analysis by using criteria yang telah ditetapkan. Okay, so kita tak derive the criteria. Criteria kita just apply saja, kita pakai saja. So the result of analysis dia banyak bergantung kepada kriteria yang kita gunakan. Okay, so as I mentioned just now, kalau kita buat benda ni di Selangor, mungkin berbeza dengan Negeri Sembilan. Kerana mungkin bila kita buat MCDM tersebut, kehendak penduduk di Selangor tak sama dengan orang di Negeri Sembilan. So jadi dia mungkin kriteria dia tak sama. So kita tukar kriteria, kita tukar pemberat dia, maka result juga akan berubah. Okay, so it is dependent on the indicators and weightage. So basically this suitability analysis dia banyak kegunaan dia dalam aspek perancangan. Sebab seperti saya sebut tadi, planning scenarios ataupun planning is basically trying to solve problems, okay, by mungkin imposing direction baru untuk development. Kan kita buat strategic plan, kan. So jadi to do strategic plan, contohnya macam kita nak buat local plan, structure plan semua, we need to plan based on data, science data. So suitability analysis can provide that. Contohnya macam kita nak tahu kawasan sesuai untuk sekolah, kawasan yang sesuai untuk masjid, kawasan yang sesuai untuk industri, kawasan yang sesuai untuk sekolah, apalagi taman rekreasi, so public facility. So jadi all those things melibatkan elemen spatial. So kita nak tahu di mana kita nak letak the next one. So we can use suitability analysis to help us in making that decision.
Okay, so saya akan move to the next one, which is the hands-on part. So, but before that, any questions? Doktor, untuk Ya. yang weightage tu, doktor kata dia mengikut kesesuaian data kan untuk letakkan mana yang paling kita nak tonjolkan atau tidak tu. Maksudnya weightage tu kami boleh adjust ikut contohlah saya jumpa artikel tu ada tulis weightage yang diguna, tapi saya gunakan weightage yang saya rasa sesuai untuk kawasan saya sendiri tanpa ikut tu pun boleh kan doktor? Itu saya kata itu short sendiri lah tu. Okay, so dia macam ni Dia pertama sekali kita kena faham kenapa kriteria dan skor skor serta pemberat ditetapkan berdasarkan input daripada seperti saya sebut tadi, mungkin stakeholder contoh macam ni lah. Katalah kita nak tetapkan kawasan yang sesuai. So siapa pihak berkepentingan? Of course pertama, okay, ibu bapa. Kedua mungkin guru-guru. Okay. Ketiga mungkin persatuan ibu bapa dan guru, PIBG kan. Contohlah saya bagi contoh. Kan, maksudnya agensi kerajaan lah yang berkepentingan, PPD lepas tu Pejabat Pendidikan Negeri lepas tu siapa lagi? Mungkin penduduk setempat. Kan, so of course bila nak buat sekolah dia akan memberi impact kepada penduduk setempat kan. So jadi takkan dia buat sekolah tak memberi impact kepada penduduk setempat kan. So jadi we identify the stakeholders. Okay. So bila kita telah kenal pasti stakeholders, and then kita akan buatlah sesi libat urus. Okay, kita akan tanya dia. So let's say if you want to build a new school contohnya. So apa kriteria-kriteria yang penting? So di sini kita akan menggunakan sesi contoh FGD untuk dapatkan pandangan. So kita akan dapatkan variable-variable dahulu, dan selepas kita dah dapat variable tersebut, kita akan start melakukan proses AHP. Okay, analytic hierarchy proses, di mana kita akan susun dia. So di sini akan ada satu lagi proses di mana kita akan ada engagement, di mana dia akan bagi input dari segi skor. So kita akan start susun lah. Mungkin PIBG bagi result macam ni, ibu bapa bagi macam ni, lepas tu cikgu bagi macam ni, community bagi macam ni. So jadi the result, so kita akan dapat dia punya output dia, which is the criteria beserta dengan skor dia serta pemberat. So jadi to answer your question, sebenarnya apa sahaja kriteria yang terdapat di dalam artikel sebenarnya dia telah melalui proses tersebut. So seeloknya because in this class our focus sebenarnya lebih kepada menghasilkan result menggunakan analisa raster, which is using software GIS lah. So penekanan bukan kepada bagaimana kita nak rangka kriteria tersebut, bagaimana kita nak hasilkan kriteria tersebut. So in this class we just focus on mengguna pakai apa saja kriteria yang telah ada di luar sana. Okay, contohnya sebab tu saya suggest gunakanlah jurnal atau artikel yang ada di luar sana, kerana jurnal dan artikel tersebut dia telah melalui that process, di mana dia telah mengadakan sesi libat urus dengan stakeholders. So whatever kriteria yang dihasilkan tersebut, dia telah melalui the process. Dia telah melalui proses AHP tersebut. So jadi kita just apply saja. So the best is don't change anything. Pakai saja. Kan, because the purpose of this this class sebenarnya just nak teach you how
to do dia punya hands-on analysis lah. Okay. So sebab kalau tukar nanti dah jadi lain dah. Okay. Tetapi sekiranya macam saya sebut tadi lah, kenapa you nak tukar? Any specific reason? Oh, tak ada tanya je. Okay, kalau boleh jangan tukar lah. Unless ada certain situation di mana mungkin dia ada 10 kriteria. Tetapi ada 3 kriteria yang di mana you tengok tak boleh nak buat disebabkan tiada data. Then di situ kita akan lihat semula how to adjust the criteria. Tetapi seeloknya just use as it is. Don't change anything. Okay. So sama juga macam this one lah. I'll show you one example for the hands-on. Okay, so this is a criteria for land suitability for development. Okay, ini adalah contoh kriteria yang telah saya ambil daripada satu jurnal. So di mana di dalam kriteria di dalam jurnal artikel tersebut disebut bahawa for development purposes, so dia ada 1, 2, 3, 4 kriteria. Kriteria pertama on slope, kriteria kedua on distance to residential, kriteria ketiga distance to transportation, dan yang keempat existing land use. So dia ada 4 kriteria.